Clinomic Radio bareng gue Denia, founder dan CEO-nya Clinomic. Sekarang udah di akhir minggu kedua working from home, semi karantina karena adanya pandemik virus COVID-19 Salah. di Indonesia. What is it? Virus corona. Oh, virus corona Atau COVID-19. Oke. Dan per hari ini di Indonesia udah ada 1.000 orang lebih ya say yang confirm terjangkit virus ini. Jadi kita semua for the last 2 weeks, aku sama suami aku Aldi, Hai. halo, sama Amelie juga, sama baby Abu, tapi baby Abu lagi bobo. Kita semua di rumah karena sekolah juga libur ya Mbak. Iya. So I figure out maybe it's fun to have a podcast episode talking about our quarantine diary. Karena baru aja dikonfirmasi kan tuh di berita kalau Gubernur Anies bilang work from home ini atau himbauan work from home ini akan diperpanjang sampai 19 April, is it? So we'll see, tapi berharap mudah-mudahan si COVID-19 ini cepat berlalu. And anyway, buat teman-teman yang lagi dengerin, semoga kita semua sehat-sehat ya, kalian juga sehat-sehat dan semangat terus. And I think first and foremost, I would really love to acknowledge that we are actually have quite privilege ya Mas, bisa kerja di rumah. Jadi Iya. bersyukur banget sebenarnya buat aku sama suami aku yang bisa kerja di rumah, karena aku tahu masih banyak teman-teman lain yang belum bisa kerja di rumah kayak kita. So semangat terus teman-teman. And by the way, karena ini ceritanya episode rumah, kayak I never really introduce my husband to the whole Clinomic. What? To the No. whole- Ini belum, mama tuh. Ini Amelie, say hi. Hai. Hai, ini Amelie, anakku yang pertama. Kayaknya selama ini kita jarang deh di kontennya Clinomic ngebahas suami aku si Aldi, Mas Aldi ini. Coba perkenalkan dirinya dulu. Padahal dia sering banget loh behind the scene. He help me a lot with Clinomic content, sometimes with the offline events. Jadi mungkin kalau teman-teman pernah datang ke acara offline Clinomic pernah ketemu Aldi. So can you introduce yourself? Hai. Nama saya Aldi. Who are you? Are you doing great or no? Of course I'm doing great. Yeah, you're doing great. Yeah. Terus. Ya apa ya? Aldi ini mungkin ASL. Aku malu. Enggak ASL enak Nggak aja. usah. Ya, oke. Okay, bye. Oke, bye. Kalau yang ini siapa namanya? Amelie. Amelie. Baby Abu tidur. Baby Abu lagi tidur, jangan berisik, Mbak. Umur kamu berapa? Umur kamu berapa? 5. Sekolahnya di mana? Jangan dibilang. Oh iya. It's confidential. Anyway, jadi judul podcastnya ceritanya mau ngebahas quarantine day and what we basically do for the last 2 weeks di rumah. Jadi gimana Mas, sehari-hari kita ngapain aja ya? Sehari-hari karena judulnya working from home, sehari-hari emang tetap kerja ya. Iya. Aldi is super busy actually. He's like WhatsApp call to another. Super easy. It's Zoom call. Iya, Zoom call and another Zoom call and another Zoom call pretty much the entire day. Kalau gue lumayan nggak terlalu banyak sih Zoom call, tapi ada beberapa sesekali. Cuman kebanyakan lewat email korespondensi aja. And plus ngurusin Clinomic juga sih in addition to that. Tapi what I really enjoy working from home for the last 2 weeks is I think we have a nice routine so far. Kayak pagi-pagi itu biasanya aku olahraga. Kalau Aldi olahraganya sore, kalau aku olahraganya pagi. Terus habis itu kita ngapain? Berkebun. Oh my god. What? Jadi
itu tuh kayak long overdue banget, but I didn't actually realize that I'm such a garden girl. I'm excited to be a garden girl. Aldi juga loh, maksudnya kayak you're so hands on with the composting, right? Of course, walking the garden talk. boy. Jadi kita tuh sebenarnya kan kalau teman-teman lihat dan ikutin konten Iklinomik, kita sebenarnya di rumah lagi ada proyek renovasi untuk bikin si mini responsible house. More on that, I think we should talk about the mini responsible house on a separate episode ya Mas. Okay. But ya jadi taman kita tuh sebenarnya agak berantakan banget. Nah, karena mumpung 2 minggu ini kita agak punya waktu banyak di rumah, jadi sempet nih rapi-rapi sedikit. And I've been having, I mean to be honest, I'm having a lot of anxiety, right, with the whole situations. But somehow working on the garden, mixing the soil, really calm my nerve. Do you feel the same way? No. I'm focusing more on composting. Oh ya, kamu cerita dong kenapa kamu kadang-kadang suka marah-marah gitu kalau pas ngurusin kompos? Because I've already told people that Be quiet. although I call it like mengompos dengan santai, but I've never been able to be santai about it actually, because udah dibilangin nggak boleh ini masuk ke adonan kompos, nggak boleh ada bahan-bahan yang aku larang untuk masuk ke adonan kompos, masih aja ada. Seperti hari ini ada yang masukin tisu ya. Siapa yang masukin tisu? Kamu ya? Enggak. Bohong. No. Must be you. Kenapa tisu itu nggak boleh? Karena gini, you know what, this is like Yeah. very controversial. Karena I was on another workshop and they said that tissue can Yes. be composted, even Yes. human hair, everything can be Yes. put in the composting Yes. thing. So What's your problem? my problem is because although the 2 things that you named, apa namanya, tisu, rambut, kemudian mungkin apa namanya, kardus ya, karton, kertas itu bisa, cuman Tulang gitu-gitu kan? tulang itu sebenarnya bisa semua, cuman tuh kan apa namanya, lamanya mereka bener-bener hancur itu kan bervariasi ya. Nah tadi yang disebut terakhir itu si bahan-bahan kertas, kardus dan karton itu, dan juga apa namanya, tulang dan rambut itu lama gitu loh. Nah sedangkan kita, we don't aim to become a compost producer, no, we are aiming at reducing our waste going out of the house gitu. Jadi makanya standpoint gue adalah sebenarnya kompos dengan santai aja gitu, ngompos nggak perlu yang kayak ambisius kayak 100% dari sampah organik yang keluar dari rumah ini tuh harus dikomposin. Kalau aku sih enggak ya, karena jadi susah sendiri gitu loh. Tapi Susah sendiri kenapa? Karena ya si rambut itu akan tetap menjadi rambut setelah berapa lama, walaupun udah berapa lama di situ. Karton, kardus juga seperti itu, tisu juga gitu. Sama seperti misalnya kayak beberapa bahan organik sebenarnya yang kayak kulit bawang, sereh, apa namanya, cangkang telur, terus apa ya, itu juga kalau nggak di kerang ya bener, tulang bener mbak, apa namanya, itu tuh bisa, cuman itu tuh masih hancur gitu loh. Nah karena kita santai di rumah, we don't want to have, kalau aku ya, I don't want to have this non easily apa namanya, biodegraded items to be in my compost solution ya, apa ya namanya, adonan composting itulah gitu. Karena akan susah gitu, kita nggak akan bisa langsung apa namanya, memakai itu gitu. Jadi kalau menurutku sih biarin aja itu menjadi, ya saya apa namanya, regretfully gitu ya, itu menjadi sampah yang kita benar-benar buang ke luar rumah gitu, maksudnya diangkut sama petugas dan lain-lain.
Begitu loh Iya. Bu. So Ya. I have a different opinion about it ya sih sebenarnya, karena apa namanya? Karena menurut aku, kalau aku pribadi sebenarnya daripada dimasukin ke tempat sampah yang akhirnya keangkut ke TPS, ya mendingan dimasukin aja ke kompos. Tapi I understand what Aldi coming from. Kenapa? Karena kompos di rumah kita itu kan sebenarnya kompos sederhana banget ya, yang kayak kita kayak bisa dibilang itu kompos Takakura. Well, basically the aerob thingy lah, yang aerob ya, ada aerob thingy yang menggunakan pembakaran secara udara, betul kan? Ya, pembusukan dengan udara ya. Yeah. Nah itu apa namanya? Jadi memang target kita sih sebenarnya dengan pengkomposan metode ini itu dalam waktu 2 minggu si komposter kita ini sudah bisa dikosongkan, dan si adonan kompos itu sudah berubah menjadi kompos yang kemudian kita pindahin ke pot-pot tanaman kita gitu. Jadi Aldi itu nggak suka kalau misalnya dalam waktu 2 minggu si item-item itu tuh belum masih ada gitu loh. Masih ada dan jadinya tuh numpuk gitu. Dan itu kayak that's like one of his pet peeves. Tapi kalau gue sih gue nggak peduli ya, kayak I'm okay with it, I can wait gitu, kayak nggak You buru-buru can wait, juga. but we don't have any space, man. Iya itu juga sih, one of the other thing. But anyway, kayak sebenarnya memang solusinya sih sebenarnya untuk hal-hal kayak gitu adalah benar-benar berusaha semaksimal mungkin untuk mengurangi hal-hal yang item-item tadi gitu. Kalau misalnya tisu sih sebenarnya jujur aku udah agak jarang, cuman kadang-kadang mbak di rumah itu masih suka pakai kayak gitu-gitulah. Tulang juga sebenarnya juga berusaha sih pengen ngurangin makanan-makanan yang ada tulang-tulangan, karena tulang itu tuh nggak ya itu tadi sama Aldi tuh nggak boleh masuk ke kompos gitu. Nah, but then like this week we trying to coming to the point, we are trying to have a microbiome diet. Yay. Jadi ini buat sebenarnya buat anakku yang kedua juga sih, buat si adiknya Ameli, baby Abu. Jadi we want to try this new Like Aladdin pet. Aladdin monkeys. No, Aladdin. He's a little cute baby. Jadi kita mau nyobain microbiome diet. Tapi ini juga salah satunya gara-gara medical check up result aku yang kemarin itu juga agak lumayan zonk sih. Jadi kayak berusaha pengen makan yang lebih sehat lah. Dan I think bisa di Google sih microbiome diet itu apa. Tapi basically meskipun ada masih ada protein hewani juga, tapi kita berusaha mau coba ganti itu dengan lebih banyak ke kayak kacang-kacangan kayak gitu-gitulah. Bukan kacang-kacangan lagi. Apa dong? Ini apa, sayur? Oh iya sayur. Basically microbiome diet sih kalau the way we interpreted it itu adalah yang biasanya majority makanan kita adalah karbo dan nasi. Nah itu tuh diganti jadi yang majority tuh si sayur demayur gitulah. Sayur. So we're excited for that. Jadi mudah-mudahan itu salah We're satu. starting today. Yeah, we're starting today. And it was actually okay. Yesterday. It was actually okay. Yeah. I made a kimchi. Mudah-mudahan berhasil. Biasanya kamu suka kan Mbak kimchi yang Mama bikin? How was it? Good. You like it? It's a crunchy little veggie, right? Yeah. Iya, jadi kemarin-kemarin tuh sering banget bikin kimchi, gampang banget. Tapi sekarang tuh lagi nyoba kimchi yang difermentasi. Jadi kayak a little up the notch gitu, tapi mudah-mudahan berhasil. Nggak tahu dia berhasil apa nggak. We supposed to wait for 3 days until it's actually fermented. Yeah, we'll see lah gimana. What's the other thing that we've been doing? We've one of the very least zero waste thing that we did during the quarantine day itu yang very regretful tuh sebenarnya adalah kita sering belanja online lagi kan. No way. Yes way. Jadi karena berusaha untuk gimana caranya nggak
nggak sering-sering keluar rumah, jadi benar-benar stay at home, not even want to go to the market ya, ke pasar dekat rumah. Jadi kayak banyak. I do. Iya sih deh, tapi abis itu mandi, hello. Terus No, I wanted but I never went. Karena debu-debu outside. Yes. Jadi kita belanja online lagi, which is some of them actually come with a package, plastic package kan. Jadi kayak itu agak sedih sih. But I think today apa yesterday ya? Hari ini ya, pagi ini ya datang. Yeah. Kita belanja di Kecipir sayur-sayuran gitu. Ada aplikasinya tapi aplikasinya baru ada di Android doang, kalau di iPhone belum ada. Tapi kita bisa belanja itu di website Kecipir. And I'm so happy karena mereka bener-bener nganterin sayur demayurnya itu tuh no plastic at all, dan mereka datang dengan kotak plastik yang bisa dipakai ulang gitu deh, jadi bukan kayak kardus gitu. Jadi kayak kalau misalnya nanti kita order lagi sama mereka, kita akan balikin si kotak plastik itu. So But I think yesterday I bought something online without plastic packages juga either, ya. no? The Tani Hub. Kayak Tani Hub itu ya, Tani Hub itu juga very minim sih bungkusannya, bungkusan plastiknya. Jadi seneng lah lumayan kalau misalnya kita belanja di online kayak untuk sayur mayur itu tuh udah banyak yang bisa accommodate untuk nggak pakai plastik. So apalagi ya, what else do we do during this quarantine? Main sama Amelie, main apa kita? Main bola. Terus? Main I forgot. No. Main swing on the monkey bar. But it's already broken the swing. I know, you broke it. No, it's ripped, I mean. Yeah, it's ripped. Oh ya, karena anak-anak juga sekarang pada di rumah, jadi we have to do the homework Yeah. with them. Ayah masih super sabar banget. Oh No, my god. not really. Yeah, exactly. Why? Ya, jadi, kayaknya pas minggu kedua di awal Senin kemarin ini kita akhirnya tuh aku nge-set up di kamar yang satu kamar tamu gitu, like my own office area, buat supaya bisa fokus kerja di situ. Tapi niatnya sih mau having my own office, tapi habis itu anak-anak jadi pada malah setup tenda di situ. Anyway, but it was all good fun, right? Do you like me and mom being home? Seneng gak? Senang nggak? Yep. Senang nggak? Iya dong. Kenapa? Soalnya bisa main sama mama sama ayah. Yeah. Iya. And then before recording this podcast, we were talking about whether we are saving money or not. I'm still calculating that. Tapi yang pasti Because we are no longer commuting. We are no longer commuting. That's saving. We're no longer having coffees and snacking Or and lunching outside. That's saving as well. But then we are buying groceries online, which Ya agak lebih are mahal ya. pricey, or exactly compared to if I just go to like nearby market or supermarket. Iya. Yeah. Right, Amelie. But tapi itu jadi salah satu resolusi untuk beberapa bulan ke depan, yaitu menanam tanaman makanan sendiri Not di gonna rumah. be enough, man. Aldi is very skeptical about this, but I don't care. Jadi itu kayak salah satu obsesi. Yeah, because you like plant one potato and you call it enough. I'm like,
That's a start at least. Tapi sedih gitu. Oh ya, by the way, kemarin tuh gue udah semangat banget ya nanam-nanaman regrow stuff, you know. And you are helping too, Emily, right? Iya, jadi kayak kita tuh udah gue sih sebenarnya udah nanam kayak the one potato. And then terus few gingers, a few gingers, lengkuas. terus kayak ada beberapa juga udah bikin udah nanam kangkung, bayam kayak gitu-gitu. Tomatoes. Sama tanaman tomat. But The bunnies eat it. iya, oh my god, ternyata So tuh one of- ada yeah. ada kelinci, nggak tahu kelinci siapa itu. Kita kayaknya tahu. kita tahu sih, tapi aku nggak tahu yang mana sih orangnya. I never Ya, nggak really tahu. know, tapi pokoknya intinya ternyata tetangga kita tuh punya kelinci yang dibiarkan berkeliaran, and that bunny eat my veggie garden. Sedih banget. So I'm planning, yeah. No. No. So I'm planning. So I told one of our apa namanya? Mbak. Ya, ART to tell the neighbor because she knows exactly where like the owner lives. Is actually on the other side of the mosque in front of Yeah. our house. So I told her to tell this, owner of the bunny. And then tapi terus kemudian kalau misalnya masih aja nih ya, aku akan datang bilang bahwa mohon maaf Bapak Ibu, ya Tolong kelincinya coba jangan dilepas. Iya. Kalau dilepas dilihat gitu, ditemenin supaya tidak memakan tanaman-tanaman sayuran saya while keeping physical distance. Iya. Iya, itu Why? That it was a bum. Tapi tidak boleh menyerah. Besok-besok menanam lagi yang lain. Anyway, I think that's that for our quarantine diary episode on this podcast. Do you want to say something? No. Nanti aku sebenarnya pengen bikin episode yang lain untuk ngebahas our specific responsible house project yang bentar lagi jadi, meskipun most likely bakal agak ketunda sih dengan adanya si COVID pandemic ini. But I'm super excited karena sebenarnya we need to start thinking about the whole interior design lagi. Tapi That's itu for nanti later. that's for like later episode. Anyway, buat teman-teman yang udah dengerin, thank you so much. We wish you a happy and healthy and enjoyable week ahead of you. Stay productive. Kabarin ya kalau misalnya ada topik-topik yang pengen kita bahas specifically di Clinic Radio ini. Atau kalau ada ide-ide untuk konten, enggak, ide-ide untuk staying at home maksudnya. Ide-ide kegiatan udah mulai krik. Alright, thank you so much for listening. Bye.